سلام دوستان عزیزم، ایام بکام. امروز میخوایم یه صدایی تو عقب بندی رونیز پیدا کردیم، ببینیم این صدای چیه، اصلا از کجا اومده. بیاید تا با هم دیگه بریم ببینیم. آقا پیداش کردم، همینه. ای بابا، محمد علی، محمد علی، محمد علی. بابا یا چون هیچ به من نمیده. دهنت سرویس. محمد علی داری چیکار میکنی؟ مهندس یه لحظه بیا نگاه کن یاخیم رو. بذار اونوری بیا. نگاه. Wow! Pasó Sosa, ganó, pasó Sosa, gol, gol, Pita Giro. Well, another foul. Blijven ze nu wel cool. Homa nog steeds. Homa nu dan. Sion Homa. De wedstrijd daarop op het veld van Club Next met 0-3. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Gençler Birliği 3, Sakaryaspor 1, 90 dakikanın sonucu. Bu arada Murat Cem Akpınar maçın bitişleriyle birlikte He's been playing on the left wing, he has been drifting into them central roles. So Sorry, he doesn't know how to use a water bottle, clearly. good job he knows how to play. Schickt Hebel, der kippt das Ding. Aber dann passiert das hier. Klatscht voll mit dem Kopf gegen den Beton und bleibt erstmal. fuck off. سگه